हाय मित्रों, केम छो बधा मजामां ने? जो पहला ब्लॉग में हमें बताया था तमने हमारा घऊ पहरे छे तो हमारा घऊ उगी गया। जो लाओ नजीक लઈને बतावा ઘઉ ને આપણે ઘઉ ઘઉ ઉગીને બહાર આવી ગયા છે। બધા ઉગી ગયા। 2 વીઘા ઘઉં વાયા છે। 2 વીઘા વીઘામાં ખબર પડે નહીં પડતી ખબર નહીં જોવા વાળા કેટલા મસ્ત हो गया बंदा उगी गया है। तो हमारो वीडियो पसंद आवे तो लाइक और सब्सक्राइब करजो। आ जाओ, बाय 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 बाय।